सिलीगुड़ी में गैरेज तोड़े जाने की घटना को लेकर फ्लैट मालिकों ने नाराजगी जताई है। उनका आरोप है कि फ्लैट खरीदते समय प्रमोटर ने गैरेज को अवैध कवर्ड गैरेज बताकर बेचा था, लेकिन 16 वर्ष बाद नगर निगम के रिकॉर्ड में उसे ओपन गैरेज दर्ज होने के कारण अब उसे तोड़े जाने की स्थिति बन गई है। फ्लैट मालिकों का कहना है कि उन्होंने लगभग 16 वर्ष पहले फ्लैट और गैरेज खरीदा था। उस समय गैरेज पूरी तरह ढका हुआ था और प्रमोटर ने भी उसे कवर्ड गैरेज के रूप में ही बेचा था। हाल ही में एक शिकायत के आधार पर नगर निगम ने स्वीकृत नक्शे और दस्तावेजों की जांच की, जिसमें पता चला कि स्वीकृत योजनाओं के अनुसार वे वास्तव में ओपन गैरेज था। बताया गया कि गैरेज में किराए पर चल रहे एक सैलून को लेकर मालिक और किराएदार के बीच विवाद हो गया। बाद में नगर निगम में शिकायत दर्ज कराई थी। इसी शिकायत की जांच के दौरान यह अनियमितता सामने आई कि फ्लैट मालिकों का कहना है कि उन्होंने कोई अवैध निर्माण नहीं कराया। उन्होंने प्रमोटर द्वारा दिखाए गए दस्तावेजों और निर्माण पर भरोसा करके ही संपत्ति खरीदी थी, लेकिन इसलिए इस पूरे मामले की जिम्मेदारी प्रमोटर की है। आरोप है कि संबंधित आवासीय परियोजना का निर्माण रोनी एंटरप्राइज ने किया था। फ्लैट मालिकों की मांग है कि वास्तविक दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और उन्हें हितों की रक्षा के लिए प्रशासन हस्तक्षेप करे। हालांकि इस आरोप पर अब तक प्रमोटर या प्रशासन की कोई प्रक्रिया नहीं मिली है। প্রমোটার যখন বেচছে তখন তো আমাদেরকে বলেন এটা যে ওপেন গ্যারেজ, ও তো কভার করে আমাদেরকে পাটপাট করে বেঁচে গেছে। আমরা ওই ফেতে 16 বছর আগের বিল্ডিং, আজকের বিল্ডিং না, তখনকার দিনে কে অত দেখছে, কভারটা নিয়ে নিলাম আমরা। এইবার এখন এদের ডিসপুট ছিল, জায়গার মধ্যে কমপ্লেন হয়েছে, এখন ফাইল বার করে দেখা যাচ্ছে যেটা কভার না, কমপ্লেনটা করেছে। অ্যাকচুয়ালি এখানে একটা সেলুন ভাড়া ছিল, আচ্ছা, তো মালিকের সাথে ডিসপুট জায়গা নিয়ে, মানে রেন্টের যেটা হয় একবার ভাড়া দিলে আসে উঠতে চায় না, ওই একটা ডিসপুট ছিল। এবার যে গ্যারেজ ওনার ছিল সে গিয়ে কমপ্লেন করলো যে আমাদের এখন ডিসপুট আছে একটা, ডিসপুটে এখন মিউনিসিপ্যালিটি দেখলো এটা ওপেন গ্যারেজ, ভেঙে দাও। আপনারা কত টাকায় কিনেছিলেন? আমরা যখন গেছিলাম তখন প্রায় 5-এর মতন। পুরোটাই এখন পুরোটাই ওপেন হয়ে গেল। তাহলে আপনারা কি যে প্রমোটার ছিল তাকে ধরবে? তাকেই তো ধরা উচিত। প্রমোটারে আমরা বানাইনি, ওভার যেগুলো হয়েছে এগুলো তো আমাদের করা না। এই চিটিংবাজি যে করা হয়েছে, চিটিংবাজি তো আমরা করি না, আমরা তো টাকা দিছি কিনতে। এগুলা চিটিংবাজি কার? আজকে যে সব জায়গায় যে ভাঙা হচ্ছে, মানে দোষ কাদের হচ্ছে? যারা নিম্নে লাস্টে যারা পজিশন, যারা লাস্টে কিনছে বেচছে তাদের, কিন্তু যারা বানায় গেছে বিল্ডিংগুলা তাদেরকে তো কেউ ধরে না, কেউ বলেও না। এমনকি তারা আজ পর্যন্ত অনেক কটা বিল্ডিং বানিয়ে যাচ্ছে, তাদের লাইসেন্স ক্যান্সেল হচ্ছে না, তাদের উপরে কোনো রকম অ্যাকশন নেওয়া হচ্ছে না, কারণ তাদের কাছে পয়সা আছে, কাটমানি দেওয়া হয়। আজকে প্রমোটার একটা বিল্ডিং করতে গেলে তাকে কাটমানি দেওয়া হয়, এই যে তাকে কেউ কিচ্ছু বলবে না। সব দোষ লাস্টে যারা কেনে ভোগে তারাই, সাধারণ জনসংখ্যাই জনগণই ভোগে। এই বিল্ডিংটা কে বানিয়েছিল? প্রমোটার কে? রনি এন্টারপ্রাইজ বানিয়েছিল, তারই বানানো। কিন্তু তাকে ধরার ক্ষেত্রে কেউ কিচ্ছু বলবে না, না প্রশাসন বলবে, না সাধারণ জনগণ, না কাউন্সিলর, আমাদের কাউন্সিলর নাই, কেউ কিচ্ছু বলবে না। আপনারা এটা নিয়ে